हेलो व्यूअर्स गुड मॉर्निंग टू ऑल समस्त को ओडिशा स्टडी हेल्पर आज नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची। आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर परिवेश पाठ बा एनवायरमेंटल स्टडीज प्रथम चैप्टर को आलोचना करिबा। तो एनवायरमेंटल स्टडीज प्रथम चैप्टर नाम होउची परिवेश और परिवेश प्रदूषण। तेबे आज आम केवल परिवेश संपर्क डिस्कशन करिबा कि परिवेश काहाकू कुहा जाए एवं परिवेश काहा काहाकू नै गठित होइछि। तेबे आलोचना करने पूर्वर जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच से माने तले थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर आसुवा नोटिफिकेशन बेल आइकन को मध्य ऑन कर दियंतु जहाँ फल एहीपरि एजुकेशनल वीडियो गुडी को आपण माने सर्वप्रथम पाई पारिबे। तो चलंतु आउ लेट न करी आज क्लास टी को आरंभ कर नेबा। ताहले देखो आज आमे परिवेश और परिवेश प्रदूषण चैप्टर प्रथम पार्ट परिवेश संपर्क रे आलोचना करिबा। तो देखो परिवेश काहाकू कुहा जाए ना परिवेश कहले कौन से स्थानर पारिपार्श्विक अवस्था को बुझाए जेमिति कि आम चतुर्पार्श्व जो सब उपादान घेरी रही जेमिति जल स्थल वायु आकाश प्राणी और उद्भिद ये समस्तंकर समाहार ही होउछि परिवेश। ताहले परिवेश कहले कौन बुझिपार ना आम चतुर्पार्श्व जो सब उपादान रही से समस्त उपादानर समाहार होउछि परिवेश। से जल हो स्थल हो आकाश हो ये समस्तंकर समाहार ही होउछि गोटे परिवेश। तापर देखो परिवेशर प्रकार भेद ना भौगोलिक पद्धति अनुसार परिवेश को दुई भाग विभक्त करा जायछि। कोन कोन ना प्राकृतिक परिवेश एवं मानवीय परिवेश। तापर देखो परिवेश शिक्षार लक्ष्य ना परिवेश शिक्षार सब कोन कोन लक्ष्य रहिछि। प्रथम होउछि परिवेश और परिवेश प्रदूषण जनित समस्या संपर्क व्यक्ति मानक सचेतनता करिबा। अर्थात परिवेश एवं परिवेश प्रदूषण द्वारा कौन कौन सब समस्या सृष्टि हेबो सेही संपर्क रे व्यक्ति मानक आमे सचेतन करि परिबा कहा द्वारा नै परिवेश शिक्षा द्वारा। दुई रे कोन देखो ना दुई रे होउछि परिवेश संबंध रे मौलिक ज्ञान आहरण निमंते व्यक्ति मानक सहाय्य करिबा। तीन रे कोन ना परिवेश संपर्क रे सेमानक दृष्टिभंगी रे परिवर्तन आनिबा एवं परिवेश सुरक्षा क्षेत्र रे अंशग्रहण करिबा निमंते सेमानक प्रवर्ताइबा। अर्थात सेमाने किपरि भाव आम परिवेश को सुरक्षा दे पारिबे से संपर्क रे सेमानक आमे प्रवर्ताइबा। चतुर्थरे कोन ना चतुर्थरे होउछि लोकमानक परिवेश सुरक्षार कौशल संपर्क रे शिक्षा देबा। अर्थात किपरि भाव आम परिवेश को सुरक्षा देबा से संपर्क रे आमे लोकमानक कौशल शिखेबा। पांचरे होउछि हमर परिवेश समस्यार समाधान क्षेत्र में अंशग्रहण निमंते लोकमानक शिक्षा देबा। आमे कोन करिबा ना लोकमाने किपरि परिवेश समस्यार समाधान करिवे सेही संपर्क लोकमानक आमे शिक्षा देबा। एहा परे देखो परिवेश आमर किपरि गठित होइछि ना परिवेश आमर चारोटी मंडल को नै गठित होइछि। कोन कोन ना एक रे होउछि वायुमंडल, दुई रे होउछि बारिमंडल, तीन रे होउछि अश्ममंडल एवं चार होउछि जीवमंडल। वर्तमान आम यही चारोटी मंडल को क्रमान्वय रे गोटे गोटे करी आलोचना करिबा। तो प्रथमे कोन रहिछि ना प्रथम होउछि हमर वायुमंडल। वायुमंडल बा एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल काहाकू कुहा जाए ना पृथ्वी को घेरि रहितबा गैसीय आवरण को वायुमंडल कुहा जाए। बुझेलात किटा जे पृथ्वी रे जो गैसीय आवरण चारिपटे घेरि रहिछि ताकू कुहा जाए हमर वायुमंडल। एहा परे देखो वायुमंडलर स्तर विभाजन। अर्थात वायुमंडल को आम विभिन्न सब स्तर रे विभक्त करा जायछि। ताहले विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षा अनुसार वायुमंडल को चारि गोटी स्तर रे विभक्त करा जायछि। सेगुडी हला कोन कोन ना ट्रापोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर एवं थर्मोस्फियर। अच्छा तापरे एबे देखिबा हमें बारिमंडल। तो बारिमंडल काहाकू कुहा जाए ना बारिमंडल को हमर जलमंडल मध्य कुहा जाए। ताहले भूपृष्ठर प्राय 7 भागरु 5 भाग जल द्वारा आवृत रही। समुद्र, ह्रद, नदी, पुष्करिणी और अन्यान्य जलराशि पृथ्वी पृष्ठ रे देखा जाती। ये समस्त जलराशि को नहीं आमर बारिमंडल गठित होइछि। एहा परे देखो अश्ममंडल। तो अश्ममंडल काहाकू कुहा जाए ना अश्ममंडल इंग्राजी नाम होउछि लिथोस्फियर। तो ये लिथोस्फियर दुईटी ग्रीक शब्द लिथोस और स्फाइरारु सृष्टि होइछि। लिथोस अर्थ होउछि पथुरिया और स्फाइरा अर्थ होउछि मंडल। ताले पृथ्वीर कठिन बाह्य आवरण को लिथोस्फियर बा अश्ममंडल कुहा जाए। एहा पृथ्वीर क्रस्ट और एहा तळे थिबा घन ठंडा और कठिन मैंटेल उपर अंश को नहीं गठित। यह पृथ्वी पृष्ठरु प्राय 70 रु 100 किलोमीटर गभीरता पर्यंत व्याप्त
ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳଭାଗ, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭର ସ୍ଥଳଭାଗ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳକୁ ପୃଥିବୀର ଚର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଭୂଇଁ ଉପରୁ ବା ଭୂମିରୁ 70-100 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସେ ତଳଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳକୁ ପୃଥିବୀର ଚର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖ ଶିଳାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ନା ଶିଳା ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ତେବେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ତରଳ ଲାର୍ଭା କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାସାଲ୍ଟ ପଥର, ମୁଗୁନି ପଥର ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ 2ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା 2ରେ ଅଛି ଆମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଠୁଳ ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ କଠିନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଚୂନପଥର, ବାଲୁକା ପଥର ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଓ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାର ସମନ୍ୱୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂଗର୍ଭର ତାପ ଓ ଚାପ ଫଳରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମାର୍ବଲ, କ୍ୱାର୍ଜ, ସ୍ଲେଟ୍ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏହାପରେ ଦେଖ ମୃତ୍ତିକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ କ'ଣ ନା ମାଟି। ତାହେଲେ ଶିଳା କ୍ଷୟ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଜଳୀୟ ଅଂଶର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପତଳା ଆସ୍ତରଣକୁ ମୃତ୍ତିକା ବା ସଏଲ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମୃତ୍ତିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଧୀର ବା ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆମର ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୃତ୍ତିକାର ଶ୍ରେଣୀଭାଗ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଭୌତିକ ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକାରଭେଦ ବା ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏବଂ ଜିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ଏହାପରେ ଦେଖ ମୃତ୍ତିକା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା। ତ ପୃଥିବୀ ଗୋଲକର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ କଠିନ ଭୂତ୍ୱକାସ୍ତରଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଜୈବିକ ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ପଥରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଏହା ଉଭୟ ଜୈବିକ ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ପଥରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ହେଲା, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ। ମୃତ୍ତିକାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତିକି ବାଲି, ପଟୁମାଟି, କାଦୁଅ ଏହିସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ମୃତ୍ତିକା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ବଡ଼ ଗଡ଼ି ବା କଙ୍କର, 2ରେ ହେଲା ଛୋଟ ଗଡ଼ି, 3ରେ ହେଲା ମୋଟା ବାଲି, 4ରେ ହେଲା ସରୁ ବାଲି, 5ରେ ହେଲା ପଟୁମାଟି, 6ରେ ହେଲା କାଦୁଅ। ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାର ସ୍ତର କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ନା ମୃତ୍ତିକା ଗଣିକାର ବ୍ୟାସ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଗଡ଼ି ବା କଙ୍କର, ଏହାର ସ୍ତର କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 4.75 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ 2ରେ ଦେଖ ଛୋଟ ଗଡ଼ି। ଛୋଟ ଗଡ଼ିର ବ୍ୟାସ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 2.5 ମିଲିମିଟରରୁ 5 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ହୋଇଥାଏ। 3ରେ ହେଉଛି ଆମର ମୋଟା ବାଲି। ମୋଟା ବାଲି କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମୋଟା ବାଲି ହେଉଛି ଆମର 0.2 ମିଲିମିଟରରୁ 2.0 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 4 ହେଲା ଆମର ସରୁ ବାଲି। ସରୁ ବାଲି କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 0.2 ମିଲିମିଟରରୁ 0.2 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପଟୁମାଟି। ପଟୁମାଟି ଦେଖ 0.002 ମିଲିମିଟରରୁ 0.02 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ କାଦୁଅ। କାଦୁଅ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 0.2 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍। ଏହାପରେ ଦେଖ ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପରିସ୍ଥାନ ହେଲା। ତ ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବଜଗତକୁ ପୁନଶ୍ଚ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଗଛ, ପତ୍ର, ଘାସ ଏସବୁ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଲା ଏସବୁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ। ତାହେଲେ ଜୀବର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ପରିସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖ ପରିସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତେବେ ପରିବେଶରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ।
जड़ज उद्भिद क्या कहुई थाए ना जो श्रेणी उद्भिद गुड़ी को पाट पोखरी ह्रद नदी समुद्र यही सबुरे बढ़ी था से जड़ज उद्भिद बोली कहुई थाए। तापरे आर्द्रभूमिज उद्भिद ना आर्द्रभूमिज उद्भिद क्या कहुई थाए ना जो उद्भिद गुड़िक मृत्तिकास्थ जड़ ग्रहण करी स्थल भागर बढ़ती से आर्द्रभूमिज उद्भिद कहुई जेमिति कि आंब गछ बरगछ थाना एमाने कौन करती ना मृत्तिकार जड़ को ग्रहण करती एवं से कौटी बढ़ी था ना से भूमि रे बा स्थल भाग बढ़ी था ताले एमान को कौन कहुए ना एमान को आर्द्रभूमिज उद्भिद बोली कहुई थाए। तापर हूँ आमर मरुज उद्भिद क्या कहुई थाए ना जो उद्भिद माने मरुभूमि परि अति शुष्क स्थान देखा जाई थांती से माननकु मरुज उद्भिद कहुई थाए। एगुड़िक अत्यधिक तापमात्रा और शुष्कता सही पारती यथा खजुरी गछ सिजु सप्तफेणा झाऊ ये सब गोटे गोटे मरुज उद्भिदर उदाहरण। यापर देख परिस्थान अनुजाई प्राणी माननकु मुख्यतः तीन भाग विभक्त करा जाइछि जेमिति कि जड़चर स्थलचर एवं उभयचर। ताहले परिस्थान अनुजाई प्राणी माननकु केते भाग विभक्त करा जाइछि ना परिस्थान अनुजाई प्राणी माननकु तीन भाग विभक्त कराइछि कौन कौन जड़चर स्थलचर एवं उभयचर। तेबे जड़चर क्या कहुई थाए ना जो प्राणी माने जड़ रे बास करथांती ताहाकु कहुई जड़चर प्राणी एवं स्थलचर प्राणी क्या कहुई थाए ना जो प्राणी माने हमर स्थल रे बास करथांती ताहाकु कहुई स्थलचर प्राणी एवं उभयचर प्राणी क्या कहुई थाए ना जो प्राणी गुड़िक उभय जड़ रे एवं स्थल रे बास करथांती ताहाकु कहुई थाए उभयचर प्राणी जेमिति कि हमर बेंग। यह व्यतिरक आउ गोटे रही कौन ना अणुजीव परिस्थान दृष्टि अणुजीव मानक तीन भाग विभक्त करा जाइछि जो माने मृत्तिकार रुहंती तांकु स्थल अणुजीव कहुई थाए जो माने जड़ रुहंती तांकु जड़ अणुजीव कहुई थाए एवं जो माने वायु रे रुहंती ताहाकु वायु अणुजीव कहुई थाए। तेबे आजिर भिडियो केवल एतिकी मात्र। यापर आमे परिवेश प्रदूषण संपर्क में आलोचना करिबा। तेबे आजिर भिडियो किपरि लागिला समस्ते तळे कमेंट करी जणांतु।